Hello po guys, sa karon ari kita diri sa Mambusaw Old Bridge. Sa aton permi nga ginakuan sang maayo nga spot no para maglantaw sang tubig baha diri sa banwa sang Mambusaw. Ini guys no nakaposisyon kita karon naglakat-lakat kita diri sa Mambusaw Old Bridge, main bridge sang Mambusaw kag diri sa pihak no amo nang new bridge nga ginaagyan gid sang salakyan no. So Mambusaw Old Bridge kita no naka-position no para maglantaw sang tubig baha. So amo ni guys karon ang tubig baha diri no nga halin pa ini sa banwa sang Hamindan nagpaus-us no pakadto sa aton sa Mambusaw Dam dira sa Tumalalod no kag pakadto diri no pakadto na ini sa banwa sang Sigma palusot dao no panitan Pontepedra. So amo ni subong guys makita nato no ang kadalubon sang tubig baha diri sa banwa sang Mambusaw no nakita naton kay sa aton mismong banawang sa aton balay no ang tubig ara pagyapon madalom mahinay ang pag-us-us pero nabatian naton guys no nga sa Hamindan nga kaupod naton sa Capiz Content Community nga madasig dito ang pagnabaw no pero diri sa banwa sang Mambusaw mahinay tungod siguro sa pagkita sang tubig dira sa dao nga ang tubig nga gahalin man sa tapas Dumalag Kwartero nga naga-us-us man pa panitan no nga nagakita ay ang tubig no nga halin dit sa Mambusaw kag halin sa Dumalag Kwartero gakita ay sa banwa sang dao. So siguro madalo man dito ang tubig nga mo ning nagahinay no ang pag-us-us sang tubig no. Nakita man naton sa kalendar guys no nga ang tubig karon sa dagat no gataas-taas daw taob kinman mo paning isa ka rason nga daw mahinay-hinay no. So amo ni guys ang tubig baha karon hindi nagkikita magkabalakas ang tama gid no kay nag-us-us naman ang tubig only lang sa mga nubo-nubo nga nag-experience siya sang pag-ubog-ubog no nga mabudlay ang sitwasyon no pero sa mga nasanay na sa mga baha daw okay lang at least ang importante guys nga wala kita no nalitan gid sang tubig sang dako nga tubig baha kag siyempre sang hangin nga igadulo tani sang bagyo Tino no sa aton na ginambal sa aton nga post nga nagtuga man sang madamo nga reaksyon nga siguro mabaskog ang pagpangamuyo sang Capiz noon kag ginpamatian gid sang Dios amo nga likaw no ang bagyo diri sa probinsya sang Capiz no. So amo ni guys no ang tubig baha kag makadto kita sa aton nga water level guys no para lang tawon naton kung ano ka taas ang tubig no diri no kay makita naton kay may sukatan diri guys no nga halin sa idalom pa ibabaw no makita kung pila ka metro. So amo ning ginalantawan naton diri guys permi kag amo man ning ginalantawan sang taga MDRRMO or Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang Mambusaw kag bisan ng taga Bureau of Fire or atong police station. So guys makita nato no sa ibabaw may nabili no nga ara no makita naton ang 10 meters 10 pero below 10 no ara nakapatong malapit sa 20 so meaning 9.29 meters and 20 ang kadalumon sang tubig baha guys no. So amo na kung malabot gid sa tulay nga maglevel gid sa tulay guys no makalabot na sang 12 meters ara o makita naton guys no 12 meters kag sa idalom ang 11 meters kag 10 meters kag below 10 meters no mga 9.20 amo na ang kataason sang tubig baha do diri. So guys nakaposisyon tayo sa Old Bridge mangyapon kag sa piyak amo ng new bridge no. So makita naton guys no ang tubig nga nagailig madasig no. So nagapakita nga madasig gid man ang pagnabaw na guys no sang tubig dito halin sa Hamindan no tama gid man ang amal sang aton kaupod no nga madasig dito ya ang us-us ang tubig ang pagnabaw no. So amo ni guys no ang makita naton nga sitwasyon diri sa Mambusaw Old Bridge kag Mambusaw New Bridge main bridge sang Mambusaw nga ginaagyan nautical highway from Kalibo to Katiklan Kalibo or vice versa no. Makita naton guys ang mga salakyan no nang nagaagi van no sa motorcycle tricycle yan guys no. So doon nakatutok tayo guys no sa poblasyon proper sa may Plaza Banda
kag ini pakadto naman sa tindahan merkado pakadto Sigma Dao, no, or Iloilo Paruwas. So muna guys, no, ang makita nga sitwasyon diri sang tubig baha diri sa Banwa sang Mambusaw. So madamo gid nga salamat guys.